sa YouTube channel ni Fender Job. So guys, may unboxing tayo. Born to the my second Takatomi. Alright, so eto guys, the long wait is over. So eto, sa sobrang tagal na naka-stock lang si Variant Lucifer, Yes. i-unboxing na natin. Okay guys? At guys, lagi-lagi kong tanong ni Daddy. Lagi akong kinukulit ni Fender Jazz kung kailan namin i-unbox si Variant Lucifer. Eto guys, this is a second Takatomi ni Fender Jazz. So eto, napakaganda na naman ng Variant Lucifer, the COVID Beyblade. The COVID Beyblade. So eto, ang ganda ng driver. This is Pop guys. This is Mobius 2D defense. Ayan, so excited na ako dito guys. So eto, let's see. Sabi ko, finally. Finally, Finally, ang ganda. Okay. So wait lang guys ha. Gugupitin lang natin yung dito. Okay, wait lang. Kuha lang ako ng gunting. Diyan lang. Okay, ano yung muna, gupitin mo na nak. Ayusin mo lang. Dito. Ako na. Ano yun ko? Okay, ang galing. So, ayan. Eto na. Finally. Excited na si Fender. Larger pa! Alright. Yes, fucking larger na ako! Thank you, Yeah. Barney Lucifer! Eto. Ang maganda dito, once na nag-buy ka, may sparking launcher na nakasama. So, kumbaga, sulit din. Sulit, di ba? Napakasulit. So, ito, tingnan natin. Gusto mo, nak? Ito yung gunting. Ano natin? Yes, guys! Finally, guys! Eto Nakita na. mo na si Barney Lucifer, my second Takatomi. Excited si Fender dito nung una niyang nakita. Pero syempre, hindi ko kagad in-unbox. Ano mo ko, nak? Tulungan mo ko mag-ano. Ayan, nagupitin mo to dito. Yan. Dandahan. Yan. Alright. Yan. Okay na. Alright. Ito pa, dito. Dito. Ayan. Dito ka. Ayan. Nice. Alright. So, ito na, guys. Ito na siya. Wow, ang weird. Ito. Ayan. Sticker and ayan, gupitan na manak. Ayan, careful. Alright. Paper tayo. So, pag magugunting tayo, careful. Nasa yung sticker. Wow, ito. Nice. Ito yung sticker niya. So, saka na natin lagay itong sticker na to. B169 Takatomi. Alright. And then, ito. Tingnan natin. Guys, may new Debelos and new Takatomi, guys. Yun, may antay na naman tayo, guys. Me, Blair Dragon, Death Devils, and Alice Devil. Yes. Alright. Ang ganda. No. At guys, wait Ang guys, tindi. may usap ako. Itong Fleur Dragon. Yeah. Tempest Dragon tawag dyan, di ba, guys? Yes, sorry Tempest guys. Dragon. Kasi So, lagi ito, namin try Tempest natin to. Dragon. Mamaya na yan. Mamaya na yung sticker. Ito, paano to? Yan, mga tutorial. No. Ching chong chong. Ching chong chong ching. Song chong ching chong chong. No, sigan eh. Tino. So, ito. Buputot ko na guys. Ito na, dahan-dahan, Fender Jazz. Okay. Baka magupit mo yung yung pang ni Ni Barney. ni Variant. Yan, careful. Alright. Tapos, Yan, isa. ay, Careful. may Yan. help ito si Takatomi yun. Yung buksan na to. Hindi. Dandan. Sana wag ko yun Yan. Okay.
So guys, eto na. Ayan na. Isa-isa lang. Hop. Tingnan natin to. Nice. Ang ganda. Si Barney the Fur and there you guys. Eto na guys. Okay, at Ang chassis niya. Ang ganda. Uy. Eto guys, sabi nga nila, pag mahina yung pag-launch mo, hindi lalabas. hindi siya lalabas. So, Hindi kailangan tayo. talaga yung pag-full mo ng launcher is todo. Ang ganda guys, di ba? Ayan siya. So, tingnan natin guys. Ayan, tingnan natin. Go, tagal. Ayan. And guys, Ayan, nice. Ito yung pinaka hintay. cheap niya. Ayan. Ayan. Okay. So yan, ito guys, yan, napaka-detalyado. Napaka-detalyado, At diba? guys, tayo driver, tayo Yung driver driver, na tayo. Mobius. Mobius driver. Ang ganda, diba guys? Ayan. Yes, guys. Ang And ganda. guys, tatanggol ko na ito, yung chip. Tapos, Yung chip. yung chip, patanggal mo yung chip na. Yes. Ito siya. So, mamaya, i-test battle natin to. Ito guys, Test ito pin. yung chip. Yan yung bottom niya. Ah, sige, tingnan natin isa-isa na. Alright. Okay, siya. Oh, Yan. Tabi na natin yung gunting. ito sabi na natin. Yan. Ayan siya guys. Guys, bubuksan ko pa yung sparky Ayan, launcher. sparking launcher. Sige, open mo na, fender. Guys, nalimutan ko guys. Sorry na guys. Ayan siya. Nice. Ang ganda. Ang ganda ni Variant Lucifer. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Yan, easy lang. So, may kapatid na. May kapatid na. Ito ang launcher. Launcher. So, first, Beyblade sparking launcher ni Fender na Takara Tomy. So, this is right launcher. So, ayan. Try mo nga assemble. Nak. Lagyan mo yung mga, yung mga plastic sa box. Fender. Okay. Ayan. Ang ganda, guys. At guys, ito yung sparky launcher. Wait lang. Sige nga, ano mo? Spark? Wow! Wow! Galing! Isa pa. Guys, my Isa pa, first isa pa. sparking launcher, guys. Isa My pa. first sparking launcher. String. Dito. Yan. Dito, let's do it. Wow, ganda. Alright, so ano, Fender, i-test na ba natin? Ayun oh, may isa pa kami i-unbox. Takatomi very brave. Brave, so may kaibigan na si ang pangalan nito si Rage Against the Machine. Yes. Rage Lunginus. Daddy, ba't ito nilalagay may against the machine? Okay lang, wala lang. Gusto ko lang. So ano, Fender? Wait lang, tatapos ko muna yung disc. Ito pala. Alright. Oh my God, mukhang hirap guys. Ako nga. Guys. Try ko nga. Guys, Diyan lang kayo, guys. So, ayan na. Ayan na. Nakabit na namin, guys. Dito tayo sa puto. guys, gagawin ko ba yung sparking launcher o hindi? Ayan, Babalik ko na nice. lang Ito na. Guys, So, guys, try na natin. Try na natin Try na natin i-test. Test battle to. Test spin and test battle. Alright. Ganda. Ayan guys. Isama na natin siya sa mga sparking natin. So eto guys, itetest battle na natin siya along with his partners, mga sparking launcher. Okay, so let's get it on! Alright, 3, 2, 1, go shoot! Nice! Si try mo rin yung Yan na siya guys! Yo, nice! Ang ganda! Guys, ang bilis guys.
Ang tindi. Isang bagsakan lang naman dyan. Bigyan mo ng isa yan. Variant Lucifer. Variant Crush. Gamitin mo din ano nak yung... Ayan. Oo. Ayan. Try natin yan. Ayan na guys. Sobrang tagal ng ikot ni Variant Lucifer. Ayan na. Nagkiskisa na. Ah! Yun lang. Isa pa. Isa pa. 1-0. Gamitin mo yan. Yung launcher na ano. Three, two, one, go shoot! Nice. Oh, ang sobrang lakas ng sparky launcher, guys. Yan, yan na, gigil na gigil. Oh, tagsik! Guys, Ang tindi, kita niyo yun? Tito, yun na nalabas, guys. Oo nga, no? Galing. Galing. Oh, try natin yung ibang Beyblade. Isa pa. Tapos na si Glide. Isa pa, kung gusto mo ba si Glide. Sige lang. Kasi gusto ko si Born True. Okay. Laban ni Glide, guys. Sige lang. Go, go, go. 2, 1. Let's Yun. Isa pa. get! Yun, ayan na. Uy! Nadidinig niyo yung tunog, guys, no? Wala. Tapos na. Tapos na ang laban, no? Guys. Ang ganda nito, guys. Kasi guys, nalabas yung tang niya. Yung pinaka-rubber tongue niya, ano yun, lumalabas. Yes. Guys. Anong laban? Ayan. Isa pa. Ito yung laban. Ayan, sige, go. Gold Brave Valkyrie. Yes. Hey, go. 3, 2, 1, go shoot. Yan, nice, Fender. 3, 2, 1, go shoot. Naging na-stamina naman siya. Oh, guys. Wala, ginugulpin nila si ano. Tay, isa pa. Guys. One more. Grabe, guys. Pari. Wala score doon, guys, sa first round. Nice. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Ayan, Ang lakas din. Yun lang. Yun lang. Medyo hirap dun sa stamina si Variant Lucifer. Try pa natin isa pa. 3, 2, 1, go shoot! 3, 2, 1, go shoot! Ayan. Wala na. Tao ba? Ang galing. One more. Iba naman, ibang Beyblade naman na. Ganun. Kasi dark na ano, yan. Ito naman, try natin guys. 3, 2, 1, go shoot! 3, 2, 1, go shoot! Sa pool. Sa pool siya doon. Nice. Isa pa. Thunder. Ano nangyari, guys? Natamaan siya. Kala mo na, guys. 3, 2, 1, go shoot! Nice. Ang ganda guys. So, abang-abang tayo sa laban nito sa gagawin namin video. Wala na no. Paano siya sa stamina no? Yun lang talaga. One more, Fender. Go! 3, 2, 1, go shoot! Yan. Tinamaan siya doon ng ano niya, ng rubber tongue niya. One more. Kita mo, guys. Yes. Ito, guys. Laban. Go. Original Brave Valkyrie. Ito, Brave versus... Yan. Try natin yung dalawa. Blue Brave Valkyrie. Alright. Original One more. Blue Brave Valkyrie. 3, 2, 1. Go shoot. Yan. 3, 2, 1. Yan na. Oh, guys. Nalabas yung tang. Yun lang, di ba? Di sa stamina, walang panalo si Variant. Walang panalo. Try pa natin, go. 3, 2, 1, go shoot. Yeah. Go. 3, 2, 1, go shoot. Yan na. Sa pula. Hindi kinaya. Isa pa, one more.
3, 2, 1, go shoot! Yan. 3, 2, 1, let's go! Di ba? Ang nasa Doon siya magaling, no? Isa pa. One more. One more. Ano naman? Sino pa? Yan, sige. Isa po. Yan, ito naman. This day. Alright. Asya, sige. Let's get on. Let's get it on! 3, 2, 1, go shoot! Yan. 3, 2, 1, go shoot! Yun. That's it. That's it. Ang galing. One more. One more. Go. 3, 2, 1, go shoot! Yun. 3, 2, 1, go shoot! Uy, isa pa. Go. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go shoot! Yan. Uy. Isa pa na. 3, 2, 1, go shoot! Yan. Ganda. Wala na, pinatay na sila ng dila. Ibang Beyblade naman na. Kahit sino dyan. Ayan. Alright, let's try it. Try naman natin si King Helios. Alright. 3, 2, 1, go shoot! Ayan. Uy, grabe. Ang tindi. Hindi ni Variant. Isa pa. Guys, ang hindi si Variant. 3, 2, 1, go shoot! Yun. Wala na yung tang ni Variant. Oh. Talo dyan si Variant. Oh. Yeah, no. Oh, tama na. Isa pa. One more, Fender. Abatang. Excited ako sa battle ng Ang Rage. Rage. Sige, go. 3, 2, 1, go shoot. Oh. Isa pa. 3, 2, 1. Yan. Oh, sakit yung kay King Helios. Nice. Balay. Yan. Oh. Try na. Finals na na, no? Try naman natin. Ibang Beyblade. Launch. Partner. Okay. 3, 2, 1, go shoot! Yan. Isa pa. 3, 2, 1, go shoot! Hindi, guys. Hindi si Variant at si Mirage. Isa pa. One more. 3, 2, 1, go shoot! Yan. Wala. Tuloy Isa lang, pa. guys. Tuloy lang. Sige. Alright. O si ano naman? Dahil tayo antay natin. Si Rage Junior. 1 to 2, guys. Lang. 1 to 2 Okay, sige. Sa Rage naman. 3, 2, 1, go shoot! Yun. Isa pa. 3, 2, 1, go shoot! Ayan, sa Rage. Boom! Talsik! 1-0. These are the final round of Rage Junior. 3, 2, 1, go! Yeah. Isa pa. 3, 2, 1, go! Yeah. Ayun na. Wow, matak bigla. Nag-attack. Ang galing. Ang galing ni Variant. Ang galing ni Variant. Ang tindi. Isa pa. Nakita niyo yun, guys, no? Nakakatawa. siya. Nag-stamina, tapos nag-attack, tapos ang ganda. Ang ganda ng... Sobrang ganda, guys. Ang ganda ng Variant. Go. Yung gimmick, lumalabas yung gimmick. 3, 2, 1, go. Shoot. Yeah. Yeah. Tao. Wait, it's the Kawawa winner is naman. Rage Junior.
Okay na bitang siya. So guys, eto guys. So excited kami. Lord, Bray, Harper, Light, at Gold Bray Battle namin. Excited kami guys sa next video namin. So makikita natin yung talagang lakas ni Variant Lucifer. So eto guys, magpapaalam muna kami. See you in the next video. Keep safe. Stay calm, stay home, study hard, and play Beyblade. So, isa pang laban na, isa pa. Try pa natin. Isa pa. Go, go, go. Play mo na, anak. One more. For the last time. Okay na yan. Go, go. 3, 2, 1, go shoot. Yan, isa pa. 3, 2, 1, go shoot. Boom! Bye-bye! Bye-bye!